Hindi. Next one, Ay, 5. papansin! Pinuraan pa. Get out! Oy, wala mo tinutulak. You get out! Nandiyan na yung hagdanan, oh. A Jackie is riding column. Stop! Do, meron na agad sa ano, elevator. Ayun. Yung charger. Aray! Ano ba yan? Kakaano lang. May namamato na. Ayun na si Tang. Go! Huli ba si Ira? Nasa likod si Ira, di ba? Bro, yun. Dude, it's coming! Trigger happy naman. Trigger happy, lag happy. Ito na ba yung rescue? Siguro. Ay, po. Okay. Upting. Higa ka lang dyan. Kill me! File po. Gagi, Med- pag nahulog si Ay! Bastos. Wala akong Sige, hawak. Mas nakakakit ako na mabilis kesa sa'yo. Pungul. Bantot, utot. Hoy, mahulog ulit. Bantot. Hello! Ayan! Ah? Reloading. Bad. Hello! Oh my Thank god. you, Ira. Ah, No! Gagi si Ira Like, whip oh. ko. Si Ira lumip. No, Roy. Or may sunshine. Patay na. No, hindi kompleto ang laro natin pag walang nagalag. Okay. Oo. Sa may Zelda. Oh, ba't na-down ka dyan? Binomba ako. Tapos na yung map, guys. Kung anong- Kiss. Gusto ko matapos. Ba't may parang daga ako naririnig? Sis. Iyo. Oh, shit! Lumipad yung charger, lumipad. Oh! Oh! Gusto niyo ako i-hail. Natuwa ka pa. Tank, ayan na. Saan? Saan yung tank, guys? Andiyan na, nandito sa likod natin. Bobo. Patay. Ay, ang bobo ko. May isa May isa pa. pa yata. May tank pa, guys. Shit. Oh. Nalaglag na naman. Yes. Ito na. Ay, Sel! Likod! Stairs! Oh, dito. Ayan na, nakakyat na. What? How did he get there? Dalawa yan sa... Ay, Sel! Ay, Gagi, meron pa isa! Oh. May isa pa! It's dead. Patay, pares patay. From Isa pa? 5 to 8:30. Isa pa. Ayoko na, putang. Buisit na. Mama to. Run and shoot! Wala mo. Tumalikod. Yan. Sino yun? Pat may yard! Ayun na, tuwa. Wow! Sinuntok niya ako sa may speed. Sumakto, puta. What? Meron na naman. Isa pa? Oh! Tanang bala. Wow! Planado nila yun. Get good daw, guys. Get good. 救急キットを見やった救急キットを見 Dalawang beses lagi ang consent. Did it start? Yeah. Wow. Ano pangalan? Pakalawang beses na yun ah. Oh, sabay pa kayo. Ayan. Di ba pala Ayun lang. Ano yun? Ano yung kanina? Baka Ayun na. Uy! Nandito yung tank, invisible. Nasa likod niya, oh! Invisible niya ta. Tatlo pa na tayo may molly. Ha? Okay. May isa pa. What the heck? You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray.
You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Tatlo yung tank. Guys! Guys! Wait lang, may umahabol sa Wag na lang ako. Oh, seryoso ka? Aray! Dumaan sa Siri. Guys, apat nga yung tank. Apat nga yung tank. Apat nga. Apat. Sabi ko na nga ba, 4 yung tak dito eh. Tanda ko eh. Guys, I'm gonna go down. Advance pala ha. What if? Ooh. Sinigaw Wala yun yung tank ko. Feel naman. Oh. Ayan na. Where's the APC? Ano yun? Hit. Lalabas yan dyan. Ayan yung tank. Dito ata. Mamamatay ako. Sa tank. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano nangyari? Andre, huwag naman na. Likod mo, likod. O, ulitin natin yung pang tank second guys. No! Block naman ang rescue. Akala ko dun sa may malaking bridge eh. I'm dead! Hi! Wow! Oh my god, naka-double kill Soul siya. survivor. Oh! Hindi, namakit siya sa ano. Ayun Akala na. ko sa Happy bridge New Year. lalabas eh. May bridge dun oh. Ayun oh. Disease. Kwenta. Not kinamatay. Wow! Sa dulo pa talaga. Off-screen rescue, madaya. Ano ba yun?